जो पापा की पड़ी आईडी देखिए जो पापा की परी गुड़ा चलती जो पापा की परी आईडी देखिए भद्रक कॉलेज रो व्यू केते माने गहली खाली माने कॉलेज पिला खाली पापा की परी कर वीडियो बहुत एडो ठाकुर एडा होची वेस्ट हॉस्टल भितर गाड़ी छाड़ना ये रखे बाबा रे बाबा केते भीड़ देखी पारे पापा की परी खाली तो पापा की परी सब मत लगे काली पूजा भद्रक काली पूजा हो कॉल करे पचारे अच्छी ना रूम बंद कर दे वीडियो ऑफ कर दे तो एबे हमें चललु मूवी देखा जोटा कि रांडिया आज कौ मूवी पड़ी मुझे तो जानी गले जना पड़ो जबान थी जबान तो थी एटा तुम ठाकुर सिस्टम है क्या बढ़िया भल A few moments later. एपटे रोची रांडिया पार्क चाइल्ड पार्क एटा मूवी हॉल बाकरे पहुंचे फाइनली जवान देखा जवान देखा हाँ जवान देखा कौन पड़ी जी देखियो ना ना जवान देखा मु देखी नहीं ठीक से टिकट काटी कहीं दादा एटा माल्यगिरी मैं पड़ी नहीं मैं पड़ियो गाड़ी को रखे माल्यगिरी मूलर तो गाड़ी भीतर टिकट काटी रख दिया टिकट काट दो हां 50 टाइम चले उतर ना नहीं जाए गाड़ी तो बस पड़ी ना तो चलो 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 आसो 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 चलो कि भाई हॉल रे ऑनलाइन रहू ना दी सेटा भारी हैरान कर देला आम आम सब ऑनलाइन अच्छी से आम ए चलुँ कौट गोटे ऑनलाइन मिल ऑनलाइन कर कैश आण टुका ये दब तो आम से गोटे दुकान भाई ऑनलाइन टी आण 10 टका एक्सट्रा आम ऑनलाइन कर कैश टी आण 10 टका एक्सट्रा कौन कहे लोक कौन अरे असुविधार पर्सन बोलिक हूँ जान एमरजेन्सी आने था ना आनी न मोर आम भी बड़ भूल कैश आनी बड़ भूल कर दी
ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କ'ଣ ହେଲା? ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଲାଇନ୍ କରିବୁ। ବର୍ଷା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇଟା ରହୁଛି ଭଦ୍ରକ ମାଧବ ହଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ରାହାଣ୍ଡିଆ ବ୍ରିଜ୍। ଏଇଟା ରହୁଛି ବାଲକୋନି। ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ହଟାଇବା। ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ସୁଖୀ ଓଡ଼ିଶା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା। ଏବେ ବସିଛୁ ଯବାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ୱାଟର ବୋଟଲ ବି ଅଛି। କେତେ Can't go the banyan tree. This is not banyan tree. You're cheating me, old man. ଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଠାରୁ ବହୁତ ଛୋଟ, ବହୁତ ଛୋଟ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଠାରୁ। ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। A few hours later. ହଁ ବହୁତ ଜୋରସେ ୱାନ୍ ପାସ୍ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ତ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ଅଛି। ୱାନ୍ ପାସ୍ ଯାଇଛି। ଯବାନ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଭିଟା ପୁରା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲ୍ୟଗିରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି, ଯେଉଁଟାକି ଦଶହରା ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଏପଟେ ବହୁତ ସାରା ମୁଭି ରହୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ପ୍ରଥା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଭାଇ, ଏଇଟା ପାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭିଟା, ତେଲୁଗୁ ହିନ୍ଦୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ। ରିଭର ମୁଭିଟା ଗୋଳା ହେଇଛି, ଲାଗୁଛି କଷ୍ଟ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିବ। ମାଲ୍ୟଗିରି ପୋଷ୍ଟରଟା ଭାଇ ଦେଖୁନ, ଖତରନାକ ହେଇଛି। A few hours later. ହଁ ଫାଇନାଲି ପିକ୍ଚର ସରିଲା। ଆଉ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ଯବାନ ଆହୁରି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଲଗେଇ ଦୁଇଥର, ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିଲି, 3 ଥର ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଭି ହଲ୍ 2 ଥର। ଆଉ ଏବେ ଚାଲୁ ଆମେ ରୁମ୍କୁ। ଆଉ ବାକି ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ଗଣେଶ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଦେଖିଦେଇକି ଦେନ୍ ଆମେ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇବୁ। ଆଉ ଭୋକ ବି ବହୁତ ଜୋରସେ କଲାଣି। ଆଜି ରୁମ୍ରେ ମେସ୍ରେ ମିଲ୍ ପଡ଼ିନି, ତେଣୁ ଦେଖି ହୋଟେଲ କେଉଁଠି ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବୁ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ରୁମ୍ରେ। ଆଉ ମିଲ୍ ବି ଆସିଯାଇଛି ହେଲା, ପୋଟଳ ତରକାରୀ ତା ସହିତ ରୁଟି, ହାଲକା ଫୁଲକା ଟିକେ ରାତିରେ କ'ଣ ଖାଇଦେବା। ଆଉ ପନିର ଚିଲି ବି ଅଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଆମ ମେସ୍ର ଗଣେଶ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମେସ୍ରେ ହେଇଛି। ବାକି ଏବେ ରାତି ହେଇଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବଗେରା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଟାଇମ୍ ଯେମିତି 11:30 ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏବେ 11:30 ନାହିଁ, ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଇସାରିଲାଣି, 11:40 ପାଖାପାଖି ହେଇସାରିବନି। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିଲେନି, ମୋତେ ଏଇଟା ପୁରା ହୃଦୟରୁ ଭାଇ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ହେଲା। ମୁଁ କାହିଁକିନା ପଳେଇଥିଲି ବାସୁଦେବପୁର, ଟିକେ ଘର କାମ ଥିଲା, ପର୍ସନାଲ୍ କାମ ବି ଥିଲା।
से बासदेव पलि आसु आसु संध्या है और से संध्यार ब्लॉगटा स्टार्ट कली मत पूरा लिटरली पूरा बहुत मानने हृदय पूरा आपण दुखित ये सका जोटा आप भद्रक देखार से क्षमा कर दिखाँ आउ के देखीदेव है आगे भी बहुत बड़ बड़ फेस्टिवल अच्छी भद्रक आगे निश्चित देखा पाए भिडियो मध्यम किंतु भिडियो को भाई को भल पाया दरकार भल पाया देले निश्चित आगु बहुत बढ़िया बढ़िया भिडियो आसो है खाली भल पाए रोचे तो ठीक अच्छे भाई रही बाय बाय लव यू ऑल जय जगन्नाथ।